Ang santos nga ebanghelyo para yan nga adlaw, Nobyembre 18, tuig 2025. Martes, hani nga katluan kag tulo nga semana han katuigan. Kinuha tidakan San Lucas, kapitulo 19, bersikulo 1, nga dayton ka 10. Nagpadayon ni Jesus pagsulod a Jericho, nga naglatas siyahan bungto. May dadidto riko nga labaw nga para sukotin buhis, nga Saqueo an ngaran. Nagtinguha hiyahin pagkita kun hinoy Jesus, kundi habubuay hiya nga tawo. Sanglit waray hiya makita kan Jesus tungod handamo nga mga tawo. Sanglit nang dalagan hiyahin pag-una han mga tawo nga nagsakay hiyahin kahoy nga sikamoro. Basi makakita hiya kan Jesus nga malabay. Han pag-abot ni Jesus ngadto hito nga dapit, hinangadiya nga nagsiring kan Saqueo, dagmitin paglusad Saqueo, kay kinahanglan humapit ako haimo balay, yan ang nga adlaw. Nagdagmit si Saqueo hin paglusad, naging karawat niya nga malipayon ni Jesus. Nagtikang hin pagmurutoban nga tanan nga nakita hini. Sinulod ini nga tawo sugad nga bisita habalay hin makasasala. Tinindugi Saqueo nga nagsiringhan Ginoo, pamati akon ihahatag ha mga pobre, an katungahan akon manggad. Ngan babaydan ko hinupat kapilo, kun may nalimbungan ko nga bisan hino. Nagsiring Jesus sa iya. Inabutan kataluwasan nga dahini nga balay, yan ang nga adlaw. Kay tulin man liwat ni Abraham ini nga tawo. Kay kinan niyan anak han tawo hin pagbiling, ngan pagtalwas han mga nagkawawara. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para yan nga adlaw. Mga kabugtuan na aton pagtikaran ni hiton katapusan han kalendaryo hiton simbahan, ginpapakiran kita na hiton Ginoo. Kung andam na ba kita kung umabot na ang Dios sa kalibutan? Or andam na ba kita mamatay yana or buwas nga umatubang sa Dios? Mo pa ini nga pakiana mga kabugtuan. Kanini nga pakiana ingin baton ha aton yan na Jesus, diri pinaagihin warning or sign, pero pinaagin usa ka tawo nga habubo nga sinakahin puno hi Saqueos. Kaniting amo po initon usay ton mga pahinumdum ha aton, yun ang nga adlaw, ha aton pamalandong kun papaano kita makakapag-andam han pag-abot han katapusan han panahon. Iniinwaray iba kundi iton desire or ungara. Di dan ebanghelyo binati kita ng istorya ni Saqueos, kundi insi nakahiya. You see, if we want to be prepared, it starts with desire. Habubo hi Saqueos, naulang hiya handamo nga mga tao. Ang sitwasyon that time makuri para haiya. But he did not give excuses. Waraya siring nga, ay habubo man ako, or next time nala. Waraya pagreklamohin pagsiring, kadamuhin tao Lord, makurihin pagkita ngan paghirani haimo. Kundi may dan niya ginbuhat. He ran, he climbed a tree, he made a way. Dinalagan niya sinakahin puno, naghimuhin paagi. Mga kabugtuan, the first step to being prepared for the coming of the Lord is this. Do we still desire to see Jesus? Aton pa bagin uungara nga makita Jesus, makita ang Dios? Do we still run after Him? Nadalagan pa ba kita ti pakadto iya? Or napadara na lakita hiton aton kahabubo, napadara na lakita hiton mga tawo, napadara na lakita hiton kamakuri, hin paghirani, ngan pagkita kan Jesus. My dear friends, the end things will not frighten those who desire Jesus. Iton katapusan diri makaharadlok para hiton tawo nga naguungara makakita or makaharani iton Dios. Because for a person who truly wants the Lord, bisan paano itong sitwasyon, may paraan, may paagi. You see, amo inin kabugtuan itong gintutudo ha ato ni Saqueos. If the crowd blocks you, climb. If the world distracts you, run. If life becomes complicated, seek harder.
Itong tao nga permi ngan ungod nga naguungara iton Dios, permi andam dara kay aada iton iya ungara ngan pagtalinguha, hinpagharani ngan pagkita iton Dios. Makabugtuan na aton pamalandong iton katapusan, sana iton aton pakiana, diri mahiunong kung saan o maabot iton Dios or kung saan o kita mamamatay. Kundi kung gaano pa naton ginuungara iton Dios, diriton aton kinabuhi. Kung buhi ngan ungod iton aton pag-ungara sa Dios, iton Dios liwat, maghihimuhin paagi, nga humangad, kumita haton, ngan tawagon kita, ngan talwason kita. Because when desire is alive, mga kabugtuan, always remember, the end is not scary for the hearts that still desire Jesus. Iton katapusan, diri makaradlok para iton tao nga ungod nga naguungara kan Jesus. Amen.